आगे के अल्फाज देखिए, अगर ईमान वाले हैं तो कलाम रब्बानी क्या कह रही है, आगे देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो। ए ईमान वालो, किससे डरो? अल्लाह से डरो। खुद अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे सीने के अंदर ईमान है, ईमान रखते हो, तो फिर अल्लाह से डरो। इसी मौके पर अगर आपसे कोई ये सवाल कर बैठे कि बताओ तुम अल्लाह से डरते हो, आप रास्ते में जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं इधर उधर, किसी ने अगर आपसे पूछ लिया इधर आओ, ईमान वाले हैं आप? कहा जी मैं ईमान वाला हूं। बताइए आप अल्लाह से डरते हैं? क्या रहेगा इस सवाल का जवाब? आप क्या देंगे इस सवाल का जवाब? हालांकि आप ईमान वाले, हम भी आपको ईमान वाले मान, नमाज पढ़ते हैं आप, रोजा रखते हैं आप, हज करते हैं आप, कलमा पढ़ रहे हैं आप, मजलिस में बैठे हैं आप, रसूल के नाम पर अंगूठा चूमते हैं आप, सब चीज तो कर रहे हैं, ईमान वाले। मैं मानता हूं, तस्लीम करता हूं, आप ईमान वाले। लेकिन मुझे बताओ, अगर किसी ने पूछ लिया कि तुम अपने रब से डरते हो कि नहीं डरते, अपने रब से डरते हो, तो बताओ इस सवाल का क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? क्या जवाब देंगे आप इस सवाल? हमारे उलमा फरमाते हैं, खामोश हो जाओ, कोई जवाब मत देना। अगर तुम जवाब दे रहे हो कि मैं अल्लाह से नहीं डरता, तो फिर तौबा नऊज़ुबिल्लाह। अगर तुम यूं बोल दो कि मैं अल्लाह से नहीं डरता, तो तौबा नऊज़ुबिल्लाह। ऐसा बोलने वाला इंसान तो मोमिन रहता ही नहीं। ये तो अहकाम कुरानी का तुमने खिलाफ किया है, झुठला दिया, माना नहीं तुमने, इनकार कर दिया। जबकि रब कहता अल्लाह से डरो और आप कहते हो मत डरो, नहीं डरता मैं, तो गोया कि आपने आयत कुरानी का इनकार किया। हमारे मुफ्तियान इकराम आपको जो भी फतवा लगाए वो उनकी मर्जी है, कैसी कलम चल रही है, कहाँ से कलम चल रही है, किधर से चल रही है, किस कोने से चल रही है, मुफ्तियान इकराम जाने। लेकिन अगर आपसे यूं कहा जाए कि अल्लाह से डरो, तो हमारे उलमा फरमाते आप खामोश हो जाओ, कोई जवाब मत दो। अगर तुमने यूं कह दिया कि मैं अल्लाह से नहीं डरता, तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे। अगर यूं कह दोगे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, तो तुम अपने कलाम में सच्चे नहीं हो, अपने कलाम में झूठे हो। क्यों? कि जो अल्लाह से डरता है उसकी नमाजें कज़ा नहीं होती है, जो अल्लाह से डरता है उसका रोजा कज़ा नहीं होता है, जो अल्लाह से डरता है वो ज़कात दिया करता है, जो अल्लाह से डरता है वो गीबत नहीं करता, जो अल्लाह से डरता है वो बुराई नहीं करता, जो अल्लाह से डरता है वो दूसरे से हसद नहीं करता, जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया से मोहब्बत नहीं, अल्लाह और अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है, अल्लाह अल्लाह वालों से मोहब्बत करता है। इसलिए अगर तुम कह देते हो कि मैं अल्लाह से डरता हूं, तो फिर तुम झूठ ना बोलते, तुम गीबत ना करते, इधर उधर की बातें ना करते, इबादत में लग जाते, रियाजत में लग जाते, रब की रजा में लग जाते। और जो अल्लाह से डरते हैं उनकी जिंदगी बेकार नहीं होती, इबादत इलाही में गुजरा करती, उनकी जिंदगी इबादत इलाही में गुजरा करती। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अपने रब से डरो, अपने रब से डरो। ईमान का आप अंदाजा लगाइए कितना अपने रब से डरते हैं। मैं आज आपकी ज़हन से गुफ्तगू करने आया, आपके दिमाग से मैं बात करना चाहता हूं। जो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं ना, इनसे मैं इन्हीं के दिमाग से बात करना चाहता हूं, कितना डरते अपने रब से। मुझे बताइए, अपने रब से डरने वाला बंदा, अपने रब से डरने वाला इंसान, अपने रब से खौफ खाने वाला बंदा क्या कभी किसी की बुराई करता है, किसी की चुगली करता है, किसी से हसद करता है, किसी के माल को देख करके जलता है, किसी की इज्जत व आबरूई को देख करके वो हसद करता है, किसी के मर्तबे को देख करके वो हसद करता है, किसी मर्तबे को देख करके गिराने की कभी कोशिश करता है? नहीं, क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए हसद करने वाले तुम भी सुनो, ए लोगों के माल पर जलने वाले तुम भी सुनो, ए लोगों की इज्जत और आबरू को देख करके जलने वाले तुम भी सुनो,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ اے لوگو ایک دوسرے سے حسد مت کیا کرو، ایک دوسرے سے جلا مت کرو، اس لیے کہ حسد اتنی بری بیماری ہے، اتنی خراب بیماری ہے، اتنی بدترین بیماری ہے کہ اگر جس کے اندر لگ جاتی ہے یا بندہ حاسد بن جاتا ہے یا بندہ حسد کرنے لگتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیاں اس طریقے سے جل کر کے ختم ہو جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دے، آگ لکڑی کو جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے۔ ویسے ہی انسان اگر کسی سے حسد کرتا ہے اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر کے، اس کے مرتبے کو دیکھ کر کے اگر بندہ ڈر جل رہا ہے تو سمجھ جاؤ اپنی نیکی کو خاکستر کر رہا، اپنی نیکی کو جلا رہا، اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکی کو برباد کر رہا۔ بتائیے اس میں آپ کو کیا مل گیا؟ ہمارے حسد کرنے سے یا ہمارے جلنے سے اگر کسی کا مال کم ہو جاتا، کسی کی عزت و آبرو اگر گھٹ جاتی تو چلو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ بھی مل جاؤ، اور کسی انسان کو جل کے ہم دیکھ لیں کہ اس کی عزت گھٹ جاتی ہے، نہیں صاحب نہیں، میرا رب چاہے جس کی عزت کو بڑھا دے اس کو گھٹانے والا کوئی نہیں ہے، اور رب جس کی چاہے عزت کو گرا دے اس کو بڑھانے والا کوئی نہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب سے ڈرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بولیے بولیے، رب سے ڈرنا ہے۔ اور رب سے ڈرنے کے بعد جو سب سے پہلی بیماری ہے نا ہمارے اندر جو بیماریاں کود کود کر بھری ہو نا، اس بیماری سے مکمل طریقے سے ہمیں توبہ کر لینا۔ ہم کسی کی حسد نہیں کریں، کسی سے حسد نہیں کریں۔ ایک ہوتا ہے رشک، ایک ہوتا ہے حسد۔ حسد کرنا شریعت میں ناجائز ہے لیکن رشک کرنا شریعت میں جائز ہے۔ رشک، میں نے کسی کی عزت آبرو کو دیکھا، جاہ و جلال کو دیکھا، اس کے مرتبے کو دیکھا، میں یہاں بیٹھا ہوں بہت اچھی بلڈنگ میں نے دیکھا، بلڈنگ کی سجاوٹ کو میں نے دیکھا، مجھے رشک پیدا ہو گیا۔ اے پروردگار تو نے اس کو نوازا ہے، تیرا کرم ہے، مولا تو نے اس کو دیا ہے، تیرا کرم ہے، میرے مولا اس کو اور زیادہ دے دے، تیرا کرم ہے۔ جس بندے کو چاہے جتنا عطا کر دے مولا، یہ تیری مرضی کی بات ہے، لیکن پروردگار عالم میں بھی تیرا بندہ ہوں، اگر تو میرے اوپر بھی کرم فرما دے تیری مہربانی ہو جائے، جیسے تو نے اس کو نوازا ہے میرے مولا، میرے اوپر بھی کرم کر دے، رحمت کی بارش کر دے میرے مولا۔ یہ بندہ تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ مولا تو نے اس بندے کو نوازا ہے، میرے اوپر بھی نظر کرم فرما دے۔ تو شریعت کہتی ہے ساری چیزیں جائز ہوتی ہے، کسی کے مرتبے کو دیکھ کر کے، دولت کو دیکھ کر کے، عزت کو دیکھ کر کے، اس کی کو دیکھ کر کے، اس کی چاہ حشمت کو دیکھ کر کے کبھی جلو مت، بلکہ رب کی بارگاہ مقدسہ میں دعا کرو کہ مولا تو نے اس کو اتنا دیا، اس سے زیادہ عطا کر دے اس کو، اس سے زیادہ دے دے اس کو، لیکن مولا میرے اوپر بھی کرم فرما دے، میں بھی تیرا گناہگار بندہ ہوں۔ میں بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ نیند آ رہی ہے؟ نیند آ تو دیکھو میں زبردستی کا وہ سودا کرنے والا نہیں، یہ میرے قاری صاحب ہے، ہمارے قاری صاحب ماشاءاللہ آواز بڑی اچھی ہے، بہترین ہے، نعت بھی بڑی اچھے پڑھتے ہیں، اور آج ایک مرتبہ مسجد میں تو آؤ آپ کو خبر پڑے غیرت کیا ہوتی ہے۔ آئیے نا مسجد میں آئیے آپ لوگ تو آپ کو پتا چلے گا غیرت کیا ہوتی ہے اور قاری کس انداز سے غیرت کرتا ہے، کون سا لہجہ اور لب و لہجہ اختیار کرتا ہے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ مسجد میں آئیں گے نا آپ، ارے انشاءاللہ بولو یار، ابھی تو انشاءاللہ کے اوپر انہیں تکلیف کر دی بیچاروں نے، اور ابھی نہیں بول رہے ہیں آپ آئیں گے نا انشاءاللہ مسجد میں آ کر دیکھیے ہمارے قاری صاحب کیسے خیرت کرتے ہیں، کتنے بہترین لب و لہجہ میں کلام مقدس کی تلاوت کرتا ہے۔ دیکھو نماز پڑھنے کے بعد مزہ آ جاتی ہے جب کوئی تلاوت کرنے والا اس انداز سے تلاوت کر رہا ہو، جس انداز سے قاریوں نے کہا ہے، جس انداز سے قاریوں نے کہا ہے اس انداز سے اگر کوئی تلاوت کرتا ہے نا، نماز پڑھنے کی مزہ آ جاتی ہے، چاہے اس کی آواز ہو یا نہ ہو، لب و لہجہ ہو یا نہ ہو، لیکن قاریوں کی انداز میں اگر کسی نے قرآن پڑھا تو پھر یقین جاؤ نماز پڑھنے کی مزہ آ جائے، نماز پڑھنے کی مزہ آ جائے گا۔ اللہ سے ڈرتے ہیں آپ ماشاءاللہ الحمدللہ، میں تو اپنے دل میں گمان کرتا ہوں یقیناً جتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہ سب اپنے رب سے ڈرنے والے لوگ ہیں، سب اپنے رب سے ڈرنے والے، ہم بھی ڈرتے ہیں، آپ بھی ڈرتے ہیں، بھی ڈرتے ہو بھی، سب یہ اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔
मैं ये कहता हूँ सभी अपने रब से डरने वाले, लेकिन एक मेरी बात तो आगे बताते चलिए, तो जवाब देते चलिए। आप यहाँ से दरगाह पे गए, आप गए ना, अजमेर तशरीफ ले आते हैं आप तमाम हजरात, शादी ब्याह में तशरीफ ले जाते हैं, नाटक में जाते हैं, और मैं अगर कह दूं कि बात मेरी खोटा नहीं होगा तो घर में भी जाते हैं। बात खोटी है, जाते ही हैं। सबकी बात तो नहीं करता, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रवाना हो ही जाते हैं और जा करके अपनी आंखों को देखते ही देखते हैं। ये अल्लाह से डरने वालों का काम है। अपने आंखों को गुनाहों में मुलविस करना, और रब्बुल इज्जत की इतनी बेहतरीन नेमत ये आंख, इस आंख से माँ बाप का चेहरा प्यार से देखना चाहिए, इस आंख से बाप का चेहरा प्यार से देखना चाहिए, इस आंख से अपने बाल बच्चों को अच्छी तरीके से देखना चाहिए, इस आंख से कलाम मुकद्दस की तिलावत करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। रब ने इतनी बड़ी नेमत दी है हमको ये आंख। लेकिन आज का मुसलमान क्या कहता है? ये कहता कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, लेकिन जब रात के तन्हाई में जब इसको नींद नहीं आती है तो आज का ये हथियार मोबाइल लेकर के बैठ जाता है और गंदे मनासिब उससे देखता है। इन आंखों से रब्बुल इज्जत ने कहा था कि कलाम मुकद्दस की तिलावत करना, अच्छी अच्छी बातें देखना, ख्वाजा साहब का गुंबद देखना, उनका कुब्बा देखना। अल्लाह अगर तौफीक दे तो मदीने जा करके मदीने वाले मुस्तफा की जाली का दीदार करना, काबा जा करके काबे की ज़ियारत करना, वहां जा करके उसका मंजर देखना, नूरानी मंजर देखना, मदीना जा करके मस्जिद नबवी में दाखिल हो करके जहां रोजाना 70,000 फरिश्ते आते और जाते, उस मंजर को देखना, कभी बाबे जिब्राइल देखना, कभी बाबे मिकाइल देखना, और जा करके इन आंखों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार मुकद्दसा पर बरसती हुई नूरानियत को देखना। लेकिन ये बंदा उसको देखने की कोशिश ना करके ये बंदा मोबाइल देखा करता है, उसके अंदर गंदे मनासिर खोल करके ठंडी के सीजन में, ठंडी के मौसम में चादर ओढ़ करके मोबाइल में लग जाता है। इतने गंदे मज़ाहिर देखता है, उतना गंदे गंदे वीडियो देखता है, इतने गंदे गंदे फोटो देखता है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अगर 100 मरतबा तौबा किया जाए फिर भी कम है। इस बात को छोड़ दीजिए आप और आगे चलिए। आप कहीं तशरीफ ले आते हैं, शादी ब्याह में आप गए, ये दौर बड़ी खतरनाक चल रहा है, ये दौर बड़ी नाजुक चल रहा है, ये दौर बड़ी इबरतनाक चल रहा है। आप शादी ब्याह में जाते हैं, हमारी माँ और बहनें सज धज के आती है और आप भी सज धज के जाते हो। जो ना देखना चाहिए वो चीज आप देखने की कोशिश कर रहे हो, जो नहीं देखना चाहिए उसको आप देखने की कोशिश कर रहे हो। आप गरबे में जाते हो, जो नहीं देखना चाहिए, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन भी रहे हो और वो देख भी रहे हो। अंदाज तो लगाओ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया है। देखो आका इरशाद फरमाते हैं, ए अपने आंखों को गंदे मनाजी से भरने वाले, ए अपने आंखों से गैर महरम औरतों को देखने वाले, अपने आंखों से गंदी फिल्में देखने वाले, अपने आंखों से गंदे ड्रामे और नाच बाजे सुनने और देखने वाले, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं थोड़ी तो इबरत पकड़ लो, थोड़ी तो नसीहत हासिल कर लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मम्मला ऐनहु मला अल्लाह तआला यौमल क़ियामत ऐनहु मिनन नार। मेरे आका इरशाद फरमाते जिस इंसान ने दुनिया में अपनी आंखों से अपनी आंखों को गुनाहों में भरा, कल कयामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी आंखों में आग भर देगा। आग, आग तो मालूम है आग क्या चीज है? ये कितनी खतरनाक है। अभी आपने सुनी, मैं इन्हीं के ऊपर तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी उन्होंने कहा ना आपसे, एक सुई के नाके के बराबर अगर जहन्नम को खोल दिया जाए तो दुनिया जल भून करके तबाह बर्बाद हो जाए, तुम्हारी शक्लें पहचान में ना आए, दुनिया का वजूद मिट जाए अगर जहन्नम के नाके के बराबर खोल दिया जाए। इतनी गर्मी, इतनी तपिश उसके अंदर है, इतनी गर्मी उसके अंदर है, इतनी तपिश उसके अंदर है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि ये दुनिया की आग की बात मैं कर रहा हूँ, मैं जहन्नम की आग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये दुनिया की बात आ गई है, दुनियावी आग की। तो देखो ये दुनिया की जो आग है ना, ये कितनी जलन है आपको मालूम है, इसमें कितनी तपिश है आपको मालूम है। अगर कहीं लग जाए ना तो रात को आपको नींद नहीं आएगी, रात को
आपको नींद नहीं आएगी। और आग तो कितनी नाजुक चीज है यार, इसके अंदर आग की बात को छोड़ दो, अगर एक दिन का लग जाए तो गरम गरम आंसू निकलने लगता है, गरम गरम पानी निकलने लगता है, इंसान बेचैन और बेकरार हो जाता है, कहीं उसको सुकून नहीं मिलता, कहीं उसको चैन नहीं मिलता है। ये दुनिया की आग जिसको 70 मरतबा रहमत के पानी से बुझा करके तुम्हारे लिए भेजा गया है, तब ये काबिल इस्तेमाल हुई है, तब इसको इस्तेमाल करने के लायक हुई है। अंदाज लगाओ, ये आग अगर हाथ में लग जाती है तो रात को नींद नहीं आती, चैन नहीं होता, सुकून नहीं मिलता, बेकरारी छा जाती है, रात को नींद नहीं आती है, आंखें बंद नहीं होती है, बदन को सुकून नहीं मिलता है। मेरे नबी फरमाते कि क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आंखों में दुनिया की आग नहीं, जहन्नम की आग भर देगा, जहन्नम की आग भरेगा। बताओ तो सही, उस समय आपको करार कैसे मिलेगा, सुकून कैसे मिलेगा आपको उस समय? मुझे बताइए आप, करार कहाँ से मिलेगा आपको, सुकून कहाँ से मिलेगा? इसलिए लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे सीने के अंदर ईमान सलामत है, वाकई अगर तुम ईमान वाले हो, तो फिर अपने रब से इस अंदाज में डरो कि जितने गुनाह तुम्हारे सामने आए सब पीछे फेंकते नजर आओ और अपने कदम को सिरात मुस्तकीम की तरफ बढ़ाते हुए आगे निकल जाओ, आगे निकल जाइए आप। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अब इसका दूसरा जुज़ तो बाकी है, एक ही जुज़ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। और आगे चलिए, आज ही मैंने दर्स दिया है मस्जिद में बैठकर, आज ही मैंने दर्स दिया है, और मैं आपसे कहता हूँ दर्स में बैठा कीजिए, आज ही मैंने दर्स दिया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह की हदीस मुबारका को अमीर अहले सुन्नत नकल करके वो बताया दिया कि ये आज दुनिया जो है ना, दुनिया खतरनाक बन गई, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे काश अगर ये इबादत में आगे बढ़ जाने की कोशिश करते तो क्या मजा आता है ना, क्या मजा आता। आपने 5 टाइम की नमाज पढ़ी है, मैं भी पढ़ूंगा, ऊपर से तहज्जुद पढ़ करके बताऊंगा। ऐसा कभी आपके दिल में शौक हुआ है, जज्बा हुआ है, ऐसा फैसला हुआ है? आपने आज कलामे मुकद्दस का एक सिपारा पढ़ा है, मैं रब की रजा के लिए एक नहीं 2 पढ़ के बताऊंगा। आपने कभी ऐसा किया? आपके दिल में कभी ऐसे ख्वाहिश पैदा हुई है, ऐसा तमन्ना पैदा हुई है आपके दिल में, कभी ऐसा आया आपके दिल में? आज आपने अगर नमाज रोजा अगर एक रखा है तो रब की रजा के लिए मैं 2 रख करके बताऊंगा। ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ। लेकिन एक बंदा दूसरे बंदे से कहता हुआ नजर आता है, अगर ये 10,000 पगार उठाता है तो मैं 15 उठा के बताऊं। कहता कि नहीं कहता है? मेरी बात खोटे तो वापस ले लूंगे। अगर आप 10 कमाते हो तो 15 कमा के बताऊंगा मैं, अगर 20 कमाते हो तो 25 कमा कर बताऊंगा। दुनिया में इतने मुनहकिम हो गए आप कि इबादत को आपने बिल्कुल पीछे फेंक दिया, और दुनिया में इतना मस्त हो गए आप, दुनिया में इतना मस्त हो गए कि एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो आप, एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश कर रहे हो आप। अब उस आगे बढ़ने में न हमको हलाल दिखता है, न हमको हराम दिखता है, न हमको जायज दिखता है, न हमको नाजायज दिखता है, न गसब का माल दिखता है, न हमको किसी दूसरे का छीना हुआ माल दिखता है। हम तो बस यही समझते हैं कि माल हमारा है और हमने कमाया है, किस अंदाज से कमाया है। सुनो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं, आप भी सुनो, नाजायज धंधे करके माल कमाने वालों, गजब से माल इकट्ठा करने वालों, सूद और रिश्वत से माल कमाने वालों, जुआ और तमाशा करके माल कमाने वालों, सुनो मेरे आका का इरशाद फरमाते हैं, इज़ा वक़त लुक़मत फी बतने इब्ने आदम लानो कुल्लु मलकिन फिल अर्द व समाए मादाम तिलकल लुक़मत व इम्मा ताला तिलकल हालत फमावाहु जहन्नम। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई इंसान हराम का लुक़मा खाता है तो जब तक कि हराम का लुक़मा उसके पेट में रहता है, जमीन और आसमान के जितने भी फरिश्ते हैं सभी हराम के लुक़मे खाने वाले पर लानत बरसाते रहते, लानत भेजते रहते हैं। और इसी हालत में अगर वो मर गया, इसी हालत में अगर वो मर गया तो मेरे आका इरशाद फरमाते उसका ठिकाना जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। अंदाज लगाइए, आप सोचिए, आप ऐसे तो मेरे सामने कितनी सारी हदीसें पड़ी हुई आपको समझाने के लिए और आपको कहने के लिए
لیکن میں الفاظ حدیث کی دنیا میں جانا نہیں چاہتا. آپ کی زبان سے آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ اللہ سے ڈرنا ہی سب سے بڑی نعمت ہے مومن کے لیے. اگر اللہ سے ڈرے گا انسان تو نماز اس کی خزانہ ہوگی, اس کا روزہ خزانہ ہوگا. اور اللہ سے جو ڈرتا ہے آپ کو معلوم ہے, اس کا ایک حدیث سنا کر میں رخصت ہو جاؤں, انداز لگاؤ. جو اللہ سے ڈرتا ہے کیا ملے گا؟ اے مولا, اگر میں تجھ سے نہ ڈروں تو میرے علماء کرام میرے پر فتوا لگا دیتے ہیں, لیکن یہ مولا اگر میں تیرے سے ڈرنا شروع کر دوں تو مجھے انعام کیا دے گا؟ میرے مولا اگر میں ہر بات میں تیرا خیال رکھوں تو تو میرا انعام کیا دے گا؟ تو میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخشع جسد العبد من خشیۃ اللہ تعالی تہانت عنہ ذنوبہ کما یتہانت عن الشجرۃ ورقہا. اگر کوئی بندہ اپنے رب سے ڈرتا ہے, پروردگار عالم سے ڈرتا ہے, اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرتا ہے, تو میرا رب اس کو کیا انعام دیتا ہے؟ اس کے بدن سے اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے پتجھڑ کے مہینے میں جھاڑ کے اوپر سے پتے گر جایا کرتے ہیں, پتے گر جایا کرتے ہیں. رب سے ڈرنا اتنی بڑی نعمت ہے, رب سے ڈرنا اتنا بڑا نعمت ہے. اگر ہم رب سے ڈریں گے اور رب سے ڈرنا شروع کر دیجئے تو آپ کی نماز قضا نہ ہوگی. رب سے ڈرنا شروع کر دیجئے آپ غیبت نہیں کریں گے. رب سے ڈرنا شروع کر دیجئے آپ سے چغلی نہیں ہوگی. رب سے ڈرنا شروع کر دیجئے آپ کس پر بہتان نہیں لگائیں گے. رب سے ڈرنا شروع کر دیجئے کبھی حرام کی طرف آپ کی نگاہ بھی نہیں جائے گی, آپ کی نظر بھی نہیں جائے گی. رب سے ڈرنا شروع کر دیجئے آپ, یقین جانو یہ تمہاری نظر کسی غیر محرم کے اوپر نہیں, اگر کبھی اٹھے گی تو قرآن کے اوپر اٹھے گی, اگر اٹھے گی تو ماں اور باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اٹھے گی, اگر اٹھے گی تو بھائی اور بہن کا چہرہ دیکھنے کے لیے اٹھے گی. اور اللہ نے اگر کرم فرما دیا, میرے رب نے اگر کرم فرما دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کا اگر سفر ہو گیا تو ان آنکھوں سے یقین جانو محمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد کا دیدار کرنا تمہیں نصیب ہو جائے گا. اس لیے اے لوگوں, دنیا سے نہیں, دنیا والوں سے نہیں, دنیا کو پیدا کرنے والے سے ڈر, جس نے دنیا کو بنایا ہے اس سے ڈر. میری بات سمجھ رہی ہے آپ کو؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو خوش ہو جاؤ کہ میرا رب تم کو ایمان والا کہہ کے پکارتا ہے. اور پھر اس کے بعد سے فرما رہا ہے, اے ایمان والو اگر تمہارے سینے کے اندر ایمان ہے پھر مجھ سے ڈرنا شروع, مجھ سے ڈرو ڈرو. رب سے ڈرنا ہی سب سے بڑی نعمت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.